Anak. Hi, anak. Say good afternoon. Okay, bye. Say good afternoon to your viewers. Now, guys, good afternoon. Hi, anak. Ayan po guys, good afternoon everyone. Shout out. So mag-ehersisyo kami ni Papi ngayong tanghali guys. Kasi kanina guys, hindi po ako naka-ehersisyo. Kasi masakit pa yung aking tuhod. So good afternoon, mayong udto konnichiwa. Na inaantok si Papi guys. Oh, say good afternoon ha. Hige na. Say go. Yan po, magsasayaw at mag-ehersisyo kami guys. Samahan niyo po kami. Say good afternoon anak. Say good afternoon to your viewers. Sige na please. Say good afternoon. Ayan po guys, mahingod to. Today is May 18, 2026. Samahan niyo po kami mag-ehersisyo ni Papi ngayon. Magsayaw, magsayaw, kami og cha-cha. Lambada kuracha, ang papiracha. Kailangan mamalisa. Nak! Sos, kaparaygon. Kailangan ni mamalisa ang anak mama. Kay pangga, lablab ni mama. Magsayaw, magsayaw, si Papi Pangga. Lalablab kaayo ni Mama Lisa. Kay lablab, ang panggang mama. I love you so much, akong pinangga. Lalablab, pinanggang mama. Kay langgang mama. Pinangga, kaayong lablab. Asos. Pinagot nga lablab. Sos. Pinagot nga pangga. I love you so much. Kay langga, I love you so much. I love you so much. Kay langga kaayo ni Mama Lisa. I love you palangga, mag-ehersisyo ang bata. Kay nalit ang among pag-ehersisyo. Gagrabi kalit sa ehersisyo. Kay pangga ning mama, langga kaayo. I love you so much. I love you so much. Tapos na kaming magsasayaw kay gilablab ni mama. Asos ka paraygon. Asos ka paraygon. Sos. Nabuyok ang bata. Naghagok. Naghagok. Ayan guys, tapos na po kaming nag-ehersisyo guys. Thank you for watching. Happy lunch time.